फ्रेंड्स तो आपण मैंने तो देखिले जहाँ सब सत आपको कहली तो जदि मो तरफ किसी भी भूल थी तो आपण मैंने मत गाड़ी दिंतु मुझे मना करूँ कि खाली खाली मत गाड़ी दिंतुनि बहुत खराब भी मत लगुच तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट मुझे जो कम न करुँच प्लीज़ मत कहतुनि तो आपण मैंने तो कहली कौन कौन सब कथा कौन पर जाऊनी कौन पर कहीं ना जड़े से मनरे से ये माने डाकिले जीव डाकू भी तो नहांती डाकिया कथा दूर कथा जी भी डाकू जाती तो मो सहित जमी घटुचे आप सहित घटले आपण मैंने ही जापर केते कष्ट लगे तो जहाँ तो आपन थिला सब डिटेल सब प्रश्न उत्तर आपको कहले आप थे रिक्वेस्ट ये वीडियो देखूँ तापर सब जापर वीडियो न देखिए कहीं भी उल्ट पल्ट कथा कहतुनि कहीं बाधुची आपड़ जो कथा सब कहते कहीं मुझे कम किसी करनी तो हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स फाइनाली आपण मैंने कौन कहबी माने मोटे जगह बर्तमान बाहर थी तो आपण मन किसी कमेंट पढ़ली बहुत मन कष्ट है तो कौन कहबी माने एक्चुअली मु जहाँ भी कली ये कली आपण मैंने सब उल्टा माने करुँच माने दुनिया कथार सुधुंट ये कर एक्चुअली बुझीपारे भूलटा एक्चुअली कौन मुझे मुझे बंदा जापारे कहीं समस्ते से भूल करें ठीक किंतु मुझे से भूल कली मु खराब तो आपण मैंने तो जानते मझे जो गाड़ी आनते भी जाइली घर समस्त डाकती माँ एक्चुअली जाएनि कुआड़े जोटा सत कथा सब प्रश्न उत्तर दूसरी कौन गोटे गोटे करके माँ जाएनि कुआड़े तो सी मना कला घरे सी एक्चुअली घर छाड़ी जाएनि कुआड़े मना कला ना मुझे तुम जो नहीं आस सी गला नेक्स्ट पुणी जो रिसेंट जाइली काली एसी आने तो माँ को भी पचारि तो एक्चुअली सी एसी रे शुएनि तार फैन है सी एसी मत डायरेक्ट कहला स्नान मुझे तो शुनि मत थंडा हो सी तो गोटे कथा आपण मैंने कहते एटा दौनु एटा दौनु ये करनु से करनु देखो मु सब मो कर्तव्य करुच्ची तो आपण मैंने जोटा भिडियो देखी हम देखा जो कथा कि भिडियो ये करहबनी धर किसी पर्सनाल भी अच्छी ना तो सब जिनसटा ये करहबना धर माँ धर जो कथाटा कहला किसी जिनसटा मुझे को ये करुच्ची धर से जो मना कर आम निज भर रोज माँ कहला कि ना से तार एसी थंडा फंडा सी एक्चुअली तो अभ्यास नहीं गाँव तो जानते ना थंडा फंडा मत मो फैन अच्छी मैंने तार खुशी सी गोटे गला नेक्स्ट गोटे कथा तो आपण मैंने क्वेश्चन कर समस्ते सबुआड़े जाते सब डाकिला ये कला तो तुम्हें कहीं जाऊन क्या कम कौन तो देखु समस्त डाकु दिए समस्ते जाऊँ आपण मैंने जानी थे जो किसी जगार कौन माने जानते धर कहते सब डाकुच ये कर जाऊनी ये करनी तो सेटा भूल कथा आपण मैंने जोटा कहते कहीं मो जेजे गले जो रिसेंट समस्त डाकती कहीं आसले आप निजे भी मो भिडियो देखते जेजे जो दिन गले से दिन भी कहीं आसले जेजे 11 दिन भी कहीं आसले समस्त कहते एक्चुअली मुझे फिल कली जे सुख हेले सब आसिक ठिया हे दुख हेले कहीं पचारे क्या समस्त डाकती समस्त फोन कर किए कहला ठीक काम अच्छे कहले ठीक अच्छे हाँ ठीक अच्छे तो एक्चुअली मानकर काम अच्छे से आसपारे आप मोर किसी काम ना मुझे न गले हाँ कि काम घुंच देते नहीं नहीं ये करदे नहीं नहीं एमती कहवाटा आपण पक्षे कौन ठीक हो मैंने निजे थे भावत आपण मैंने जो एमती सब कमेंट कर धर आपण मानक आम कला कथा आपण मानक मु आउ क्या नु आपण मैंने जो जिते वीडियो देखते जहाँ भी इनकम हो जहाँ भी हो आपण मानक आउ क्या नुह आउ भगवान भी अच्छा तो जार जिते जहाँ हबार थी हम से भगवान ये करुचे तो कहाँपाई केबे के ही जाई ना कि कहाँपाई कहीं नुह समस्त कम समस्ते व्यस्त तो माने जहाँ भाग्य जहाँ लेखा अच्छी तो आप जानते बापा गला परे आपण मानकर भल पाए ये जहाँ जमती ये हो तो आमको जावा आसा करने बहुत प्रोब्लेम होता आ गोटे गाड़ीटे नहले न हम कहीं ये ठीक लगे तो से भाया कथा किसी ये पाइली तो से जहाँ जमती ये करके
କିଛି ପଇସା ରଖିଥିଲି ତ ଠୁଳେଇ ଠୁଳେଇକି ଇଏ କରିକି ଆଣିଲି ଗାଡ଼ିଟେ, ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଟେ ଆଣିଛି ଯାହା ଆମର ଯେତିକି ଔକାତ ହିସାବରେ ଆଣିଲି। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗରମ ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା ଯେ ମାନେ ଆମ ଘରେ ବି ରହି ହେଉଥିଲାନି, ମାନେ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଉଥିଲା। ତ ବାହାଘର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ଇଏର ପାଏଲର ମମି ଫମି କ'ଣ ଇଏ କରିକି ଦେଇକି, ମମି ଦେଇଥିବେ ବୋଧେ କ'ଣ ଇଏ କରିକି ପାଏଲ ତାଙ୍କର ଆଣିଛନ୍ତି ଏସି। ତାଙ୍କର ସେ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଏସି ଆଣିବା, ବହୁତ ଗରମ ଇଏ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ତ ନାହିଁ ପଇସା। କହିଲେ ଯାହାହେଲେ ଆମର ବାହାଘରକୁ ଯେଉଁ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ଆଉ କେତେ ବାପା ତ ଥିଲେ ଯାହା ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେ। ତ ସେଇ ଇଏରେ ପାଏଲ ତାଙ୍କର ପଇସା ରଖିଥିଲେ କିଛି, ଆଉ ତ ମମି କିଛି ଦେଲେ ଇଏ କରି ସେ ଏସିଟା ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ଦୋଷ ସବୁଠାରେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭୁଲଟା ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହା ଭୁଲ ଧରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, କହିଲେ ତ କଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଥାଏ। ଧର ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଡାକିଲେ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ କି? କଦାପି ଆସିବେନି। ତ ଡାକିବାରେ ବି ଗୋଟେ ଇଏ ଥାଏ। ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧର ଡାକିବି, ଫୋନ୍ଟେ କରିଦେବି, ହଁ କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆମର ଗୋଟେ ଘରେ ହେଉଛି ଆଉ ଫୋନ୍ କାଟିଦେବି ଏତିକି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଅନେଇ ରହିଥିବେ ନା ଆଉଥରେ ଫୋନ୍ କରି ଭଲ ଡାକିବେ କି ମୁଁ ଯିବି କି? ତ ସେମିତି ହେଉଛି କଥା। ତ ଏଇସବୁ ଇଏରୁ ଧର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଧର କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଡାକନ୍ତୁ ନ ଡାକନ୍ତୁ, ମୋ ଘରକୁ କେହି ଆସନ୍ତି କି? କେହି ଆସନ୍ତିନି। ତ ସେମିତି କଥା। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବା ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋ କାମ ମୁଁ କରିଚାଲିଛି। ତ ବାପା ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯେତିକି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଯେତେ ପଇସା ଅଛି ଯାହା ହେଉଛି ଠୋଳି ଠାଳି ମୋର ଯାହା ଏବେ ଯାହା ଇଏ କରୁଛି, ତ ସେଥିରେ ଆମର ଘର ସଂସାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେମିତିରେ ତ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଇନକମ୍ କରିକି କରେ। ଆମ ପୁଅ ତ ଏବେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ତ ଯାହା ଯେମିତି ଇଏ କରି ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦୋଷ ଦେବା ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୋ ଦୋଷଟାକୁ ଧରନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୋଷ ଧରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମୋ କାମରେ ବି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଯିବି, ସବୁ କରିବି, ଧର ଆପଣ ମୋ କାମକୁ ଆସିବେନି, ମୋତେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେବ? ମନ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଭଳିଆ? କଦାପି ରହିବନି। ତ ଖୁସି ବେଳେ ଖାଲି ଆସିଲେ ହେବନି, ଦୁଃଖ ବେଳେ ବି ସାଥ ଦେବା ଦରକାର। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ସବୁ ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ କେହି କାହାର ନୁହଁ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମୁଁ କ'ଣଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର କଲି? ଆପଣମାନେ ମନ ଭିତର କଥା ମୁଁ ମନରେ ରଖିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିଦେବି ତ କେତେ ବଡ଼ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ଛାଡ଼, ଇଏ ହେବନି। ତ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତ ବାସ୍ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଯାହା ଖାଲି ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ମାନେ ମୋ ଭାଷା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେଇଟା ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇତେ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଖୁସି ବି ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ନେଇକି କରିବା ନେଇ। ଧର ମୋତେ କେହି ନ ଡାକିବେ, କେହି ନ ପଚାରିବେ, ତ ମୁଁ ଯିବି କି? କଦାପି ନୁହଁ। ତ ସେମିତି କଥା, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା କିଛି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଇଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିଲେ ଏଇସବୁ କଥା। ଯାହା ଆମର ଛୋଟ ସଂସାର ଟିକେ ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ। ତ ଓକେ, ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତ ଓକେ, ରହୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।